આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। વલસાડ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। સમગ્ર જિલ્લામાં જ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। વાપી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ઉમરગામના રેલવેના નવા પુલ પાસે જ ગટર લાઇનના અભાવે કલ્પવૃક્ષ નજીકની દુકાનોમાં પાણી ભરાયા છે। દુકાનોમાં ગંદુ પાણી ભરાતા જ દુકાનદારોએ ઘણી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે। વેપારીઓમાં આક્રોશ પણ ફેલાયો છે। ગ્રામ પંચાયત પણ આક્ષેપ કરવામાં આવે છે ગટર લાઇન બરોબર ન હોવાથી જ અને પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાથી જ વેપારીઓ ભારે પરેશાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। વાપી, પારડી, धर्मपुर, कपराड़ा, वलसाड़ और उमरगाम तालुका में वरसादी पानी भरा है। के हिसाब से पानी भरने के हिसाब से गटर नहीं बनाने के हिसाब से सोसाइटी में पानी भरा रहा है और ये लोग अधूरा काम छोड़ के गए और काम पूरा करते भी नहीं है और न पेमेंट देता न रास्ता बंद करेंगे तो बोलते हैं रास्ता बंद नहीं करने का। जब ये सोसाइटी में पानी भराएगा तो क्या करेगा? गाड़ी आता है दुकानों में पानी घुसता है, फिर भी ये लोग कोई सोचते नहीं है और गवर्नमेंट ऐसी खाली पैसा लेके बोलते काम कर लिया। कौन सा काम किया बताओ? एक भी गटर में साफ किया हो तो बताओ। आज ये हम लोग तकलीफ में, इतने दुकान वालों को इतनी तकलीफ है, फिर भी ये कोई अभी तक भी कोई अधिकार नहीं आता। क्या है पोजीशन? आपका नाम? प्रकाश। ये कौन सा एरिया है? कल्पतरू। हाँ, बारिश में इधर बहुत पानी भर गया है। अब दुकानों में भी पानी आ जाएगा, होटल पे पानी आ गया है। क्या वजह लगती है? वजह तो बस गटर नहीं है, सर्विस रोड नहीं है।